यूके में गर्म तरीन दिन के भयानक असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। कई मकामात पर घरों और जंगल में आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। वेस्ट मिडलैंड सबसे मुतासरा इलाका करार दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की सख्त गर्मी यानी वैसे तो काफ़ी गर्मी पीछे भी पड़ी, लेकिन जो 13 अगस्त के दिन टेम्परेचर 38 को हिट किया है उसके असरात बहुत से इलाकों से आना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा जो मुतासरा इलाका बताया जा रहा है वो वेस्ट मिडलैंड है, यानी बर्मिंघम के आसपास के इलाके जो बड़े नाम हैं। स्टोर ब्रिज अगर आपने सुना हो, वॉरविकशायर है, इसके अलावा आसपास के इलाके हैं। शदीद आतिशज़दगी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, अभी तक चल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इलाके में भरमार हुई पड़ी है। जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो तस्वीरें आप मेरी लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं, ये एक्चुअली वहाँ की तस्वीरें हैं जो सूरत हाल थी वहाँ की। यानी ये तस्वीरें एक्चुअली हैं, कोई फेक तस्वीरें नहीं हैं। उसके हिसाब से जो स्टोर ब्रिज का इलाका है वो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर वाइल्ड फायर और कई घरों के फायर। यकीन करें कि मैंने लाइव फुटेज देखी है, लाइव चल रही थी। घर पूरा घर, और छोटे घर भी नहीं, 4-4 5-5 बेड के बड़े घर, बेंगलोर टाइप जो घर हैं वो जले हुए थे। अच्छा, मुझे इस बात का ख़तरा सुबह ही था, चूँकि एक तरफ खुश्क साली का जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 70% यूके को खुश्क साली से मुतासरा करार दिया गया है, यानी बारिशें ही नहीं हुई। उसकी वजह से जब आज ये 38 को हिट किया है, मोस्टली उसी इलाके में ज़्यादा गर्मी थी जिसके ये वाक़यात सामने आ रहे हैं, और शदीद वाक़यात हैं। मैं आपके सामने वो सारे वाक़यात रखता हूँ जहाँ जहाँ पर पूरा इलाका जो है लोगों को खाली करने का कहा गया है। घरों को जो आग लगी है वो अलग, जो वाइल्ड फायर में है वो अलग। बात 38C की कर रहा था मैं। 38 को जब टेम्परेचर ने हिट किया तो उसी वक्त ये ख़तरा पैदा हो गया था कि किसी जगह पर कोई आग का जो वाक़या है वो सामने ना आ जाए। और चूँकि ऐसे ये जो खुश्क साली होती है ना, इसमें जो येलो ग्रास ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है। और बाज़ जब मैं लोगों को ये बताता हूँ ना जी कि यहाँ पे 38 गर्मी थी, तो उससे जो है ना बड़ी सख्त गर्मी थी। जो बताने वाली बात ये मैं पहले वैसे कई दफ़ा बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि यूवी होती है ना, जो सूरज की शुआएँ जो होती हैं उनकी जो शिद्दत होती है वो यूके में बहुत ज़्यादा है। आप पाकिस्तान या किसी और इलाके को अगर कंपेयर करेंगे ना, ये यहाँ तो 50 होता है। यूवी जो है ना, अगर आप उसको कंपेयर करें, आप टेम्परेचर को कंपेयर ना करें, आप पाकिस्तान में जो सूरज की यूवीज़ की जो शिद्दत है उसकी एक लिमिट होती है, यानी उसकी तादाद होती है 20, 22, 23, और यहाँ वाली करें तो यहाँ वाली डबल होगी उससे, क्योंकि ये डायरेक्ट सूरज और नीचे जो हम लोग खड़े हैं अर्थ है वो उसके दरमियान कोई चीज़ नहीं, यानी वो जला कर राख कर देती है। तो सुबह मुझे जब ये 38 को हिट किया ना, उसी वक्त ख़बरों में भी चल रहा था कि बहुत ध्यान रखा जा रहा है, ये किया जा रहा है। लेकिन फिर शाम को जनाब ख़बरें आना शुरू हो गई, और यकीन करें लाइव फुटेज में यूँ लग रहा था जैसे पूरा मैदान, हम लोग देखते रहते हैं ना कनाडा में, अफ्रीका में, वो पिछले दिनों आग लगी हुई थी किसी जगह पर, मैं अब नाम भूल गया उस मुल्क का। पूरा इलाका हेलीकॉप्टरों से जनाब पानी छिड़काव किया जा रहा था। और आज मैंने यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स देखे हैं जो ऊपर से उसको वॉच कर रहे थे। आप यकीन करें कि फुटेजेस में मैंने ये भी देखा है कि पूरी सड़कें जो है ना वो धुएं से भरी हुई हैं। लोगों के इंटरव्यूज़ चल रहे थे, वो बता रहे हैं जी राख उड़ के उनके घरों में आ रही है, यानी जो राख उड़ रही है ना, जो घास जल रहा है, जो वाइल्ड फायर है उसकी राख उड़ के लोगों के घरों में आ रही है। जो इलाके खाली किए गए हैं ज़्यादातर वो है स्टोर ब्रिज में। वहाँ पर तो मैंने 4 घर तो एक ही लाइन में जलते हुए देखे हैं, और पूरा घर जल रहा है। लोगों को कहा गया है जी कि वो इलाके तो खाली करवा लिए गए जहाँ पे घरों को आग लगी है, बाकी जिन इलाकों में धुआं है, राख है, उनको खाली करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो वेस्ट मिडलैंड के जो मेयर हैं रिचर्ड, उसने कहा है कि जी ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल बन गई है, यानी अल्लाह रहम करे। और सबसे जो ख़तरनाक बात है ना इसमें, जो अजीब बात है या ख़तरनाक कह लें, बारिश का अभी भी अगले 3-4 दिन टेम्परेचर कम है, अगले 3-4 दिन तक शायद 20, 22, 25, बाज़ जगह पे 25 है, बाज़ 26 है, यानी मैक्सिमम। तो
ٹمپریچر تو کم ہے لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ جو ڈرائی ہو چکا ہے یہ ڈرائی ہی ہے, یعنی یہ زیادہ خطرہ ہے گرمی کی وجہ سے. اب یہ آگ جو ہے, اصل جو اس وقت مسئلہ درپیش آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس آگ کو بڑھنے نہ دیا جائے, چونکہ گراس جو ہے بہت زیادہ ڈرائی ہو چکی ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ 70% خشک سالی کا ڈکلیئر کیا ہوا ہے یو کے میں, اور یہ جو علاقے ہیں یہ وہی علاقے ہیں, کھیت اور سوکھا علاقہ, جنگل کا علاقہ. یہ خدا نہ خواستہ ایک دفعہ بڑھ گئی تو اس کو روکنے کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے نا جی, اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 100-150 تقریباً 150 کے قریب جو فائر فائٹرز ہیں, کئیوں کے ہاتھ جل گئے ہیں, کئیوں کی جناب گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں, وہ آگ بجھانے میں مصروف ہیں. 150 فائر فائٹرز. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے. پولیس کی گاڑیاں بھری پڑی ہیں جو لوگوں کو ان سائڈوں پہ جانے سے روک رہی ہیں, کیونکہ لوگ بھی باز نہیں آتے. بعض تو میری طرح کے دیکھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن بعض صورتحال جو ہے وہ واقعی بڑی خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے. میں نے آپ کو صبح شاید ایک ویلاگ میں اپنے بتایا تھا کل شام کو کہ وزیر اعظم نے جو اینڈی برنم ہے انہوں نے کوبرا میٹنگ کال کر لی تھی. یعنی یہ آج لگ رہی ہے نا آگ, انہوں نے ایک روز پہلے ایک کوبرا میٹنگ. اور کوبرا میٹنگ پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی بہت ہی ہنگامی صورتحال ہو ملک میں. یعنی اس کو پہلے ہی ہنگامی صورتحال ڈکلیئر کیا ہوا تھا, اوپر سے یہ آج شروع ہو گیا ہے. ابھی تک پورے ویسٹ مڈ لینڈ میں اس کو میجر انسیڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے. کوبرا میٹنگ میں یہ بات آلریڈی وزیر اعظم یہ طے کر چکے تھے کہ یہ جو خشک سالی پیدا ہو گئی ہے یہ بہت خطرناک ہے, اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں, یہ آج آگ لگ رہی ہے نا, انہوں نے ایک روز پہلے باربیکیو یہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اکثر آپ لوگ کسی شاپنگ سینٹر میں جائیں نا, شاپنگ مال وغیرہ میں, آسڈا یا ٹیسکو وغیرہ میں جائیں, تو وہاں پہ ایک بنے بنائے سے ڈسپوزیبل باربیکیوز ہوتے ہیں جس میں کوئلے پڑے ہوتے ہیں, اوپر ایک پتلی سی جالی لگی ہوتی ہے. یہ نہیں 2-3 بندوں کے باربیکیو کے لیے, اس میں آلریڈی وہ بنا ہوتا ہے سارا کچھ, اور اس کو لوگ لے جاتے ہیں اپنے انہی طرح پکنک پوائنٹس پہ. وہاں جایا, اس کو جا کے باربیکیو کیا اور وہیں پھینک دیا. اس پر مکمل پابندی لگائی گئی, اور بڑے سٹورز جو ہیں, جتنے بھی بڑے چھوٹے سٹورز ہیں, ان کو کہا گیا کہ وہ یہ سیل نہیں کریں گے. یعنی یہ آلریڈی خطرہ موجود تھا اور پھر وہی ہوا. اب دعا یہ ہے, آپ لوگ سب یہ بھی دعا کریں کہ ظاہر ہے دیکھیں ہم لوگ کسی بھی علاقے میں رہیں, کوئی نہ کوئی تو ہمارا کسی ایسے علاقے میں رہ ہی رہا ہوتا ہے. سب اپنے ہیں, کوئی پرایا نہیں ہے یہاں پر, سب اپنے ہیں, ایک فیملی ہے, ایک جیسے ہیں ہم سب. سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روک لے. یہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. بارش کا جیسے میں نے ابھی کہا کہ ابھی 4-5 دن اور کوئی چانس نہیں ہے. 5 دن کے بعد جو بارش ہوگی وہ کتنی ہوگی, اس سے کتنا فرق پڑے گا, وہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن ابھی تو 4-5 دن صورتحال جوں کی تو ہے. سو یہ کافی ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی ویسٹ مڈ لینڈ میں. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب خیر خیریت رکھے اور سب محفوظ رکھیں. مجھے جناب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.